তো বন্ধুরা, আজকে আমরা আমাদের নৌকাটা পুজো দিতে চলে আসলাম। তোমরা সবাই জানো আজকে বিশ্বকর্মা পুজো। তো আমরা আমাদের নৌকাটা পুজো দিতে চলে আসলাম। তোমাদের সবাইকে বিশ্বকর্মা পুজোর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। अगर इतनी मेहनत करनी है तो हमारे बिजनेस में तो नया ऑफिस भी बनना गया है। हाँ छोटे काम बहुत बढ़िया है। ऑफिस संभाल लो, बाहर मैं देखूंगा तुमको। भैया आपने तो बिजनेस को 4 चांद लगा दिए। मैंने जब से एक्सप्रेस बना है ना तब से बिजनेस लोकल से नेशनल हो गया। এখান থেকে ওই যে মাথা সব করে মাথা দিয়ে বেড়ে দিচ্ছে। ফাঁকা ফাঁকা আসতে ফাঁকাটা দে না। তো আমাদের নৌকা পুজো দেওয়া হয়ে গেল।